አይቴ ብሔራ ለጥበብ ዘለና ለህይወት ጉዳይ እዩ ተማረው አድራ ግንባሩ ያክል አፍርስራስ ስቴንዳ ምንበር ያኽሎም አብጎደና ምልበን ያኽሎም ናብዓቶም ብለስዎም ያክል በስመ እግዚአብሔር ስሉስ ህፀተ ግሳዊ ዛልዎ ሰቆቃወ ባድመ አጠጠር ብችራማ ሰንበል ኮታስ ኩሉ ዝተመዛበለ መንበረበቱ ናብገዙ ምለስዎ ተማሃሮ ወህዋትና ትምህርቶም ይመሃሩ በይንና ተማሂርና ንትግራይ ጥራሕ ክነህንፃ ኣይንኽእልን ተማሃሮ ምዕራብ ወህዋትና እውን ይኽመሃሩ ግበሩ ያክል ምስቲ ቤት ምስቁሪ ዝነብር ተማሃራይ ምዕራብ ትግራይ ያኽሎ ያክል እኔና ተማሃሮ ዘለና ናይ ህይወት ጉዳይ እዩ ተማሃሮ ኣሕዋትና ክመሃሩ ያክል አፍርስራስ ስቴንዳ ምንበር ያኽሎም አብጎደና ምልበን ያኽሎም ናብዓቶም ምለስዎም ያክል የቀኔና ተማሃሮ ኣብዚ አርተሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ይውፃእ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ይከበር ያክል ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ያክል ድምፂ ተመዛበልቲ ይሰማዕ ያክል ጽንተት ህዝቢ ትግራይ የብቃ ይከበር ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ይፈጸም ያክል ክንዲ እቲ ግፉዕን መከረኛን ዘኽታምን አንደበቱ ዝተዓፀወን ንስኻ ኣፍ ኩኖ ፍትሒ ርትዒ ክረክብውን ግበር ቅዱስ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ፍቅዲ 8 ዘሎ ሓይሊ ቃል እዩ። ብፅዋን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ናይ ጊዜያዊ መንግስት ትግራይ ሰብስልጣን መራሕቲ ሃይማኖት
كمزيو من تقفعات حزبنا دمسي نخن كون زت أخاكمنا صلال سبيك محبرات بحاف الشؤو جزيغ يوسد عبزيو زترخبكم بملؤهم كم أون عملو كرنعة عالم كوينكم لو متراي كيكونس بفلاي نكاب كل التشحين 13 عامة مرج عب حزبنا تغيرو تسريحو زي فلت امو بناي بعلنا مرحي بناي بعلتنا سراويت مكرا عبز بصحنا جزي دمص بمخان زصنعهم زلهم عب دياسبورا زلهم حزبنا بملوهم እግዚአብሔር ኩሉ ዝካለ ይሞ ከምዚ ወን ከንራኸብ ስለዝፈቀደልና ናይ ኩሉ ፈጣሪ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ነው ምስጋና ይብጽሐዮ ክብል ፈቱ ኣብዚ ሓፂር መልእኽቲ ናይ ባዕለይ ኣይኮነን ዘመሓልፎ ናይ ህዝብ እዚዮ ጓሳዬ ናይ ዝኾነ دحري مرر مسوعيت حزون عبز مرر مسوعيت خوينو نزمنات تعاصيو نيرو من النشو تحاديقو تقوحيلو تدفينو نيرو بس حنا مكرا وشتقن مكرانا خمزلو خوينو مكرانا ون بزح صقاتاتو ون زمصلنا بمخانو انتفتم ناي تግራይ ህዝብ ትግራይ ጸጋ ዝኾነ ሃፍተ ዝኾነ መከራዝ ወለዶ መንበርኩም መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስለዝኾነ እንሆ ትድምጽ ዝመሓለፍ ዘሎ ድምጽ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዳይ ከመሓለፍ እምበር ድምጽ ግለይ ከም ዘይኮነ كلهم كتكنزبلنا ندلي كم تعنتو استبهاله أنا بحد نجر عمن تصفى صبغيو مصحف قدسون بتصفى خنبري مخرنايو نجر جن مصحف قدوس مصحف زنجرنا بتصفى خنبرجن إتن تصفى زفتصم مثل الخونة العنبر بخالي من قدي زي فتصم زي تفتصمو زي تقبرو نقر نسب تسفاخ تتصفو اي قبعان امو كدمي زتزاربو مختل من محادري ويرما جزياوي من قستقراي مختل كبر اي تعامانيل صبغ من اختفت مجرشا خزارو سمي اللهمو حاب تسفى وسيو لما عنتي تذبلكم وخلنا وندليو حزون كم تستبع له حزبنا بتنداب قدا تندا مكران ناس اقبا خي نبر نحن سعين مودعتان اذا عدباباي زيئات بحزن دحار نخالي نلمعات نخالي اكبر الله دعنبر بخياتنا بخي الله خمزي تكون تصفانا لبزمن حزت رايكم تكون بيمانن بصقامن زتفنا على حزبنا نعم ربتو زملس الله ناي مودعتا معلتي زخونه تصفا خم زخونه امني يمو كمتناي عمن قدم عمن بتصفا سخيل غي حلف بزي تصفنا قيد حزبين منقست تግራይን لجزياوي منقست تግራይን ፖለቲከኛታት تግራይን لمهران تግራይን አብዚው እጃመልና ንዝብል ሁሉም بسم حزب زيون بسم تنزب خيا زلوان بسم توم إيدن اقرن عينن سينوم واقاز خفلون كم حسن افتمو ناب تقبار كتقبرو حادر آخبل فتو
ወዳታ እስክልብ ንበል ናይ እግዚአብሔር ቃል ላይ ኩልና ምእንቲ ጽዮን ንስኸይበለን ምእንቲ ኢየሩሳሌም እውን አይ ሓድግን ከም ዝበሎ ሎሚ ንሕና ናይ ኦርቶዶክስ ጥራይ ከይኮነ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ኩለን ቤተ እምነት ከምዚሁ ተሚምና ክንወፅእ ከለና ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይብልና እዩ نحنا خساب لمون دخيمنا دا أمبر خمت إسحاياس نبي تزاربو لأنت هزبي سقعي بلن كمزبولو إنه نحنا ون تمالي خون لهم معنت لأنت هزبنا دمس هزبنا خد سمع نبعات الدتاتنا خهبس بدأت عكالاتنا بعقبابو كحكمو صقامات تقرأي كفتها مقبار نحنا ون كل جزية تمالي بصلوت يخون بمورال يخون بكله خمسة تطو كم زبلنا حزون حزبنا نعم ربطو خساب زملس مساخاتكم مس حزبنا تطولنا حابيرنا نابربعتي يوم عزن نحمورا خل حابيرنا خنعاتشو ندبو حابيرنا خنعاتشو نسألمتي حابرنا خنقعز نسأجري حابرنا خنقعز بيروبا كباب زلو حابرنا خنقعز تابلو مجمرنا مساخاتكم تنكرنا خمن خدينا خنرقا قصلكم نفتشو أسي مسبالكم مررز بلا تفلتيهم نقري مررز بلا ايو زمرر كعا خالق خوين خوي كونس نبينا እግዚአብሔር አገልጋል ስለዝሆን ኮዩ ስለዚህ አፍዘም ማልፎም ናይ መወዳታ መልእክተይ ዝመረኩም እንተልዩ ግድ የብልኩምን መጽሐፍ እዚያው ሐጣን ጊዜ ወቅት መረካያ በሰዓተ ወተብ ከብድኻ ግን ክትፍውሰካያ ስለዝበል እታ ታብዚ ቀጽለ ዘመሐልፋ መልእክተይ إذا تابزي كسيلة زم حلفا ملختي كنين كتكون النات خلي أمو خلهم كتقبلوا واتسفاقب حزب تقرأي مربت خل زخونة ناي تاريخنا إمنتن مع خل زخونة واقاز خفل حزب تقرأي ببجزيو خم عصوز دكسو زلو نايز مكرا خلو مسرتو انتعيو خوينو لكم كتحتو الله وكم نمن تعيو زدكسنا زلو تاريخ حزب تقرأي ندحر تملسكم رأيو من عسي لك عونت لزمنات نشح عمتات تملسكم من تصنيعهم تقرأي حزب تقرأي تم مكرا سلاغ قلو انت تزقوم اللو زمن عين برن لومي منالبات نايز كله دمر مودعتا خوينو دعا 360 دقري تعصينا خنموتن حنسا خنطفن ويدما كم ديافرا خنطفن ويدما كم كالوت ابقص مدري خين ركب كوا تحت مدري تاريخنا خي يقفر تقفير خي يركب أمودعتا سمعنا يون أي مودعتا أواجب خوين ينبر حزب تقرأي كم مكرا تابس انتت زقوم اللو زمن أب تاريخ يلن نمن تايكم يخون اللو ناير حق زمنات نقدر فمو أبزح اللفة دحر سلسان شو عجن عمة مرز دحر حزب تقرأي نعسر شو عجن دحر سلسان شهل الميت شهل أكال ودق واقع خفيلو نتوم لمز والعوو خمن بطا خدان مخدانن هلو النعمن زرقا قص حزبي تملسو عالكم زيزي بلا حدقا زودق اللو نمن تاي مخوانو خريو يقبا እግዚአብሔር ፈሪዱና ይኮነን እግዚአብሔር ታብካሊ ህዝብ ንሕና ካላዓት ኃጢአት ገርና አይኮነን ንሕና እግዚአብሔር ዝሃበና ጸጋ እግዚአብሔር ዝሃበና ጥበብ ዘይምጥቃምና ናይ ቦታትና ታሪኽ ገዲፍና ደቅ ሐዊ ሐመኹሽተ ስለዝኾና በፍላይ ድማ ናይ መራሕትና እንተዶ በሃይማኖት እንተዶ በፖለቲካ አመወዳቻ ወጽዮም ስልጣን ክረጋገጽ ከሎ ለህዝብና እናገደፉ ናይ በዓልቶም ክብርን ናይ በዓልቶም ስልጣንን
ናይ በዓልቶም ዝኾነ ነገር ስለ ዝሓስቡ እቲ ዋጋ ከፊሉ ዘድሕኖም ህዝቦም ንድሓን እናገደፉ እቲ ዋጋ ዝኸፈሎም እቲ ንገሊኦም ሓንጊርዎም ንገሊኦም ታተቢልዎም ኣብ ወንበር ምስ ሰቐሎም ንድሕሪት ደርቢዮሞ ስለ ዝኸዱ እንሆ ህዝብና ተጎዳ ኣካል ተቃሊስ እኳ ፍረ ቃልሱ ዘይረኸበ ተፈልጢኹም አዲስ አበባ ምሳተወ ዝኩሉ ጅግና ተቀዳላይ ዝነበረ ንድሕሪት ተመሊሱ ጓሳይ ወይ ድማ ዋርድያ ንኾን እኳ ዕድል ዘይረኸበ ዝኩሉ መከራ ዝሕለፎ እግዚአብሔር ፈሪዱና ከይኮነስ በዓልትና ዘብፀናዮ እዩ እሱ ሓሊፍና ከዓ ለአስራ ሰላሳ ዓመት ድማ ንዓደ ኢትዮጵያ ብርሃን ኮይኑ ትግራዋይ ዋጋ ከፊሉ ኣብ መወዳእታ ሕዚ ከዓ ተመልከትዎ ካብ ገጽ ምድሪ ክጠፍእ ተፈሪድዎ እግዚአብሔር ከዓ ድማ በቦታትናን ብጀጋኑ ኣቦታትናን ብኩሉ ሓዲሩ በቲ ዋጋ ዝኸፈለ ዲያስፖራ ህዝብና ሓዲሩ እንሆ እቲ ክጠፉ እዮም ዝበለና ሓይሊ እንሆ ተባላት ኣኻኺብና ተዓፀው መቅደስና ኩሎም ከፋፊትና ንኸደሉ ውዕል ፕሪቶርያ ፈሪብና ክልተ ዓመት ክንቅመጥ ከዓ ሕዚ እውን እቲ ዝለመደ ድሑረት ተሓሳሰብን እንደገና መርገብ يأخلن ده كايلكم كو دمسا يمرري كايلكم يهزبي سلازي حزق وقول بريتوريا تابز فرم كنداي كوينات تامزابل هزبي هزب تقراي كنداي عمت غيرو وقول بريتوريا تابز فرم كنداي غيرنا كلت عمت هي مالنديو لولودي حلفنيو نمن تعايزا يفصم زلو قدلتون ايمنيو مبارت صلا فتح دهر صبي يخونكمما انت لاي تمن انققحو طوي مغب مركام مالتيو وانا نحن عين حزون سراخنا يندنا حزون كلت عامت ملو البريتوريا خي فصم نتفصامي عكالتي جنوسايد فصمنا كلنا تحبابيرنا سميرنا تعقاقفنا تعمامنا عيونا حزبنا غيرنا مخياد تقبلنا نحنا حلخلخ كنبل نحنا العلاي تحتاي كنبل نحنا عكلخ نتمر حزبنا ونا وزينا يمبصح ون ناي صلع قد عبي تكون اكو نحنا ونا وزي تحتتينا أبدي زلخا حزبي خام حزب تيكونس مريحنت هايمانات يكون مريحنت جياو منغست يكون ناي بوليتيكا اكالات يكون والبريتوريا ناي خيف تصم ناي بعلتنا قدلتون وسيقنا لينا سلازي تاولو معنتي يا اخلو كلنا نسمر نحبر ناب حدا نمصا ناب مربتون حزبنا نملسويت ناي مؤت حدا ملختي بمغصالنا إثيوبيا منغست بلصقنا حزون يعخلون بللنا يعخلون حزبنا خمتي نبي እግዚአብሔር ዝብሎ ንህዝበይ ልቀቅና መረበቱ ይመለስ ንኸምልኸኒ መልሶም ዝብሎ እግዚአብሔር ብሙሴ ገይሩ ንሕና እውን ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ንብለለና ናይ ኢትዮጵያ መንግስት ኣብ ኢትዮጵያ ዝኒኹም ሃይማኖት ተቋማት زحلف حلف الله حزي يخونون حزبنا ننام ربطو خملس اجامكم كتواتو نحنا نهايمانو تبوتات امنغو اما اخر تقفع خوينا نزوعكم الله اما مطوعتنا تقبلوا حاضران من لنا نهاي موداتها ملفتي نحنا كم هايمانوت بوتات كم قدس سينودس أرثوذكس تهابير سيان تግራይ أبز حلف نايرخ بكهنات ጉባኤና عبي ملك تحلفنا عينا زحلفنا يوم ملك تخالي يخون يا أخلو يخونو حزبنا يملس بزبل نمانغست تግራይ ناي بوليتيكኛታት አባላት لمنغست إثيوبيا ناي أفريقيا حبرت هادرادرتي
ኦብዘርቨርስ ንዝኾኑ ናይ አፍሪቃ ናይ ካልኦት ዓለማት ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝምልከቶም አካላት ህዝብና ዓለም ዘመን ከይኸርም ኣብ ዘሎ ቴንዳ ከይኸርም መልስዎ ኢልና መፀዋዕታ ታብ ምቕራብ ንላዕሊ እዚ እንታይ ዘይትገብሩ ኮይንኩም ግን ክልተ ነገር ክንገብር ኢና ኢልና መልእኽቲ ኣሊፍና ኢና ብፍላይ እቲ ሓደ እንታይ እዩ ንሕና ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ህንፃ ኣይኮንናን ክንሕሉ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ክንሕሉ ወይ ክንመርሕ ኣይኮንናን ተፀዊዕና ንሕና ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ነቶም ፖለቲከኛታት ሓዊሱን ሰብ ናይ ዝኾነ ሰብ ኩሎ ኣቦታትን መራሕትን ኢና ስለዚ እዚ ስለ ዝኾንና እዚ እንድሕር ደኣ ዘይትኾኑ ገይርኩም ግን ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዓለም ብዓለም ድምፂ ብምሃብ ኩሉ ነገር መስቀሉ ይኹን ድባቢ ሒዙ ብዘይ መሪሕነቱ አረጋጊጹ ንመጀመርያ ንመወዳእታን ንዓለም ድምፁ ከስምዕዮ ከምዚ ሕጂ ጽላል ሲቪክ ማሕበራት ዝገበሮ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣብ ዓለም ዘለዎ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ትግራይ ዘለዎ ኣብያተ ክርስቲያናት ኩሉ ህዝቢ ብሓባር ብንቕስ ወፂኡ እዚ ድምፁ ናብ እግዚኣብሔርን ናብ ዓለምን ከፍልጥ ኢልና ኣለና ኢና መበል ካልኣይ ሕዝውን ሎማዓንቲ እንተዘይኣኺሉ ሕዝውን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ልቢ ገዚኡ ናይ ትግራይ ጊዜያዊ መንግስቲ ልቢ ገዚኡ ናይ ፖለቲከኛታት ዘለኹም እውን ልቢ ገዚኹም ነዚ ህዝቢ እዚ ምንቲ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ኢልኩም እዛ ናይ መፀዋዕታ እዚኣ ናይ መወዳእታ እንተዘይጌርኩምዋ እታ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝበላ ኣብ ቀረባ ጊዜ ክንፍፅማ ኢና ምክንያቱ ብመንፈስ ቅዱስ ተዘረበ ነገር ኣይቐርን ማለት እዩ ክንፍፅማ ኢና መበል ካልኣይ ንገብሮ እዚኣ ንዓለም ሰስምዕና ትዝክር ኢኹም 2013 ትግራይ ኣብ ፀልማት ኣብ ዝነበረትሉን 8 ወርሒ ኩሉ ምስ ከሓደና ጾመ ትግራይ ብዝብል ኩሉና ናብ እግዚኣብሔር ብምውዳቕና እግዚአብሔር ሰሚዕናስ ኃይል ገርናስ ንድሓዳ ተበለስና እምበር ክንደይ ተኣምር ኢና ኢና እንድሕር ደኣ እዚኣ ዘይትኸውን ኮይና ግን ናይ መወዳእታ ኩሉ በብእምነቱ ከም ኦርቶዶክስ እውን ብኦርቶዶክስ እንተዶን 3 እንተዶን 4 ተንቃሳቀስ ዘይብሉ ኩሉ ትም ዝብለሉ ናብ እግዚአብሔር ድምፅና ንፅውዕሉ ንእግዚአብሔር ንነግረሉ ከም ጾመ አስቴር ጾመ መርዶክዮስ ኃይል ንጓናፀፈሉ እውን ክሳብ ክንዱ ክንከድ ከም ዝኽእል ዓለም ክሰምዐልና ንደሊ እግዚአብሔር ይባርኩም ንህዝብና ሰላም ይዓድለልና ንመራሕትና እውን ኣእምሮ ይመጽውተልና መጽሓፍ እንታይ ዝበለ ክንዲ ትበሃም ክንዲ ትጨቁን ንስኻ ሓድሶ መስክረሉ ንስኻ ፍትሓሉ ይዝበለሞ ኣብዚኣ ዝሪኦ ዘለኹ ህዝቢ በመቐለበ የለኻ ህዝቢ ዓለም ዳዓብ ህዝቢ ትግራይ ዳዓበ የለኻ እቲ ተገፍዐ ጥራይ ይኽወፅ ዘለዎ እቲ ዝጉዳእ ዘሎ ይኽወፅ ዘለዎ ሕማም ህዝቢ ዶ ሕማምና ኣይኮነን እዩ ሕማም ህዝቢ ዶ ሕማምና ኣይኮነን እዩ ህዝቢ በይኻኒኻ ከተማ ትርምስ መሰለኻ ህዝቢ ትግራይ እንዳሞተ ስደተኛ እንዳሞተ ንስኻ ሕማሙ ዶ ይስምዐካን እዩ ንስኻ ትበልዕ ኣለኻ ንስኻ ትኽደን ኣለኻ ካብ ኣልጋ ተማርፅ ኣለኻ ካብ ምግቢ ተማርፅ ኣለኻ ካብ ክዳን ተማርፅ ኣለኻ ኣካልካ ህዝቢ ግን ዝበልዖ ሲኑ ብሰላሕታ ይመውት ኣሎ እሞ እንታይ ደኣ ትገብር ኣለኻ ታብሎም ጀሚርካ ንቓሕ ሕማም ህዝብኻ ሕማምካ ኢልካ ተሲኻ ኩልና ድምፂ ክንኮን መፀዋዕታ ኣቕርበልካ ሰላም ንዓኹም ሰላም ንኹሉ ዓለም ይኹን I'm going to say a few words in English. Actually, አይተዳለሁል ምትገኛ መጀመሪያ አይተዳለሁል ስለም የምሕየው ዝሆንም እንግሊዝኛ በል ይውለለሞ Our respected guests, brothers and sisters, all friends who have come in different areas, the one you are here to support or to be a voice for the voiceless. As we all know, since 2020, the people of Tigray have been suffering, especially the people who have been displaced from the northern Humura
southern part of Tigray and other areas, they have been suffering because of the lack of medicine, for the lack of food, because of the lack of medicine. Now I, the Archbishop of the Manbar Salam Orthodox Tewahedo Christian, I'm sending this message not from me. This message delivered to you on behalf of the Holy Synod of Tigray Orthodox Tewahedo Christian. We are sending this urgent message to the government, the interim government of Tigray, as well as to the government of Ethiopia. We would like to say, please and please, show us your act, fulfill the agreement of Pretoria. Please let our people to go to their homeland. We're begging you in the almighty name of God. Please fulfill your agreement. Also, we would like to send our urgent message to the African Union. Do you see what the people of Tigray have been doing? The people of Tigray, even after the agreement, after the peace agreement, still our people have been suffering. Please stand for action. Word with action without action is meaningless. I'm sending you, our brothers and sisters who live throughout the world. Please stand for the people of Tigray. Please be the voice for the voiceless, which are the people of Tigray. This is my urgent message to you all. May God bless you all. ደጋጊምና ንበል እግዚኦ ሓለና አምላክ ግፉአ ያክል ክብለና አምላክ ግፉአን አይክልም መሪሕነት ትግራይ አፈላላይኩም አጽቢብኩም ጉዳይ ህዝብኩም أغدبو بسنكي حتوختوخ ليكان تقراي كما زبالاي يتنتالو أزي ناي مودعتا سلفنايو هزب تقراي هزب مغالي سراحهم كسرحو ورايكم كتقابرو هيواتكم كتمرحو ناو وراينا منسنا ناب مربتنا منسنا ناب سرحنا منسنا وعلى بريتوريا يتكبر قزاتاوي حدنت تقراي يرقاقت نزي كتفتمو وعلي زفربكم جزاو ممحدر فدرال منقستي ودب حوحات علم لغاو تكالات بأقبابو أتقبرو أفتمو يملون 5 عمت أبكندا اندهر دعا منبر جميلو اندهر دعا زي تماريسو لابسن تتل زخف حدقان كيك كاتمه نامربتنا ملسنا ياكل
እንወታትና አይንነብርን መሰልን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ መሰልን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ይከበር ይከበር ያክል ውዕሊ ፕሪቶርያ بملوነት ይፈጸም ያክል ሓምሳይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ያኽለና ናብ መረበትና መልሱና ያክል ሓምሳይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ይከበር ውዕሊ ፕሪቶርያ ብሙሉነት ይፈጸም ያኽለና መልሱና ያክል ሓምሳይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ያክሉን ማሕበረሰብ ዓለም ከም ሰብ ድምፅና ስሞና ያክል ኣመረበትና ናይ ምንባር መሰልና ይከበር ያክል ሬሳታትና ወተርና አይንነብርን መሰልን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ይከበር ያክል ሓምሳይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብሙሉነት ይፈጸም ያኽለና ናብ መረበትና መልሱና ያኽለና ናብ ገዛና መልሱና ያክል ሓምሳይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ያክል ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ይከበር ያክል ድምፂ ተመዛበልቲ
ደጋጊና እግዚኦ አምላክ አምላክ ግፉዓን ያክል ክብለና ትግራይ ኮይና ድቃስ ኩሉ አይክልል 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 መሪሕነት ትግራይ አፈላላይኩም አጽሪብኩም ጉዳይ ህዝብሁም አቐድሉ ብሰንቂ ሕቱኽቱ ይቃል ትግራይ ተበዛባላይ ይጸንታለሁ ናይ መወዳእታ ሰልፍና ክኸውሉ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ መቐለ ስራዕኩም ክሰርሑ ውራይኩም ክትገብሩ ህይወትኩም ክትመርሑ ናብ ውራይና መልሱና ናብ መረበትና ፕሪቶሪያ ገንብጾት ናዩ ፕሪቶሪያ ገንብጾት ናዩ ዋጋ ከፊልና ብቁልጡፍ ይተግበር ጽንተት ህዝቢ ትግራይ የብቅዕ ማሕበረሰብ ዓለም ድምፅና ስምዑና ኣውተት ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራውፃ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ናብ ዓዶም ይመለሱ يأكل كرفع نورا يأكل سغاي يأكل موت بريتوريا دم بصوص نايو ولا ملعواتنا خفينا لنا بقلطوف يتدور يأكل
ያክል ደምና ደምና ወጋለዎ ደም ብጾትና ወጋለዎ ህዝብና ወአኽሎ ወአኽሎ ያክል ያክል ያመረበትና መልሱና ሬሳታትና ወጠርና አይንነብርን ያክል አለናለው እስኪ ነቶም ብማዕደ ኮይኖም ዝሰምዑና ዘለዉ ድምፅና ደጋጊምና ንበል እግዚኦ ሓረና አምላክ ግፉዓን ይአክል ክብለና አምላክ ግፉዓን አይቴ ብሔራ ለጥበብ